हे गाइज आई एम सूर्यकांत वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। सो गाइज तो आज 27 सेप्टेम्बर 2023 तो आज आम जा गोटे पार्क बुली तो पार्क टी आम गाँ ठार प्राय 6 किलोमीटर दूर रे तो पार्क टी बारगौणिया गाँव में अवस्थित तो चलतु डेरी न कर। सो गाइज तो मो साथी जाउछंती परशु भाई चंदन तो से माने मते बाहर अपेक्षा करछंती रास्ता पर तो चलतु डेरी न कर जिबा। सो गाइज चंदन आसालानी तो चलतु जीवा परशु भाई आमको सेठारे वेटिंग करिसंती चलतु तो देखंतु परशु भाई आमको एठारे वेटिंग करिसंती। सो गाइज चलतु जीवा। केते दिन गला परे ए दिन आसीजे जे दिन को पाएबाको केबेठु चाहे जी आज ठारो हे गले तोरा खाली मो परे तो अधिकार रास्ता टी आमर जाउछि नागुरा खाल ग्राम को तो आमे माने एबे पहुंची गलेनी। सो देखंतु मैं पांडुरी शुणी तो प्रणाम कर दबा चंदन तो चलंतु जे मैं पांडुरी शुणी कर तो आगो बारगौणिया ग्राम देवी मंदिर तो चलतु माँ पाखक जा पर आम पार्क को फोकस करवा तो प्रथम आम माता दर्शन करनवा। आई लव बारगौणिया तो चंदन आमर कहूँ आई लव यू बारगौणिया मस्त है ना रे एठार चलतु आम जता खोलीदवा तो आसतु तो आम माता दर्शन करदे दर्शक बंधु मान दर्शन कर दियो माता पिला किसी जानी तो आसतु माता तो फोकस करिया कथा नुहे कैमरा रे आपण मानकु देखाय चाहूँ कि देखा जाऊ ना तो चलतु तो देखु एठारे विभिन्न प्रकार ठाकुरंकर
ଯେପରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଓମ୍ ମା କାଳୀ जो सॉरी माँ दुर्गा माँ काली राधाकृष्णଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତ ସେଠାରେ ପରଶୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା लोक लुके ना तो नहीं ତ ଆଜି ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ଲାଗେ ତ ଏଠାରେ ଆଜି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କମ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଉ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମୁହଁରୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆସ ପରଶୁ ଭାଇ ତ ପରଶୁ ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କି ଫୁଲ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ଆମର ମୟୂର ବନା ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ आम 3 जन हल 3 माकड़ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିଛୁ ତ ଏଠାରେ 3ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି एकांत तू ମାଙ୍କଡ଼ କହୁଛି କି କିଛି କହିବୁନି से तुमको किस दौजी କହୁଛି କିଛି ଶୁଣିବୁନି से तुमको किस दौजी ସୋ ଗାଇଜ୍ ଇଏ କହୁଛି କି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ଇଏ କହୁଛି କିଛି ଶୁଣିବୁନି ଇଏ କହୁଛି କିଛି ଦେଖିବୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ ଖରାପ କଥା ଦେଖିବୁ ନାହିଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି मैं खराब कथा कहि ତ ଦେଖନ୍ତୁ लबार होनिया ସୋ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ବୋଧେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏଠି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ବାରଗଉଣିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ତ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମୃଗ ହରିଣ ହରିଣ ଛୁଆ ଚନ୍ଦନ ବାଡ଼ଉଛି ତାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିକି ନେବା ଏଠାରେ ଆମର ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ତ ଛାଞ୍ଚୁଣି କିଛି ଲଗାଯାଇଛି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି ତ ଏଠାରେ ରାତି ହେଲା କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ସୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟି ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବା କି এই পার্ক বিষয়ে দেখছি তো স্যার এই পার্কটা কাহাଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା कोई भाईबनी ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କହିପାରିବେନି आउ सारा आउ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ତ ଆସନ୍ତୁ ଗାଈ ଗଲାଣି ଏହାର ମରାମତି କରିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହାର ମରାମତି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି आस तो आस ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଜାତୀୟ ପତାକାର ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଠାରେ ଅଛି ତ ଉପରେ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଅଛି ପଛୁଆ ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ତ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏହାକୁ ବନାଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ ସେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ପାହାଡ଼ କାଟିକି ବନାଯାଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଏଠାରେ ଏହିପରିକି ଆମେମାନେ ବସିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଚନ୍ଦନ ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ତ ଆମେ ବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋଳି ଟିକେ ନେବା ତ ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗା ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ତ ଏଇ ତ ହାତ ଦୋଳି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଇଲେ पैसा हेडा दे देबो जो खेलु जो ଓ
पैसा कौन नेबे पैसा नेबे चंदन बहुत दड़ी खेलुची तो दड़ी खेलिले मते मुंड बुलाई तो मु से स्लो खेलुची चंदन भाई पानी सो गाइस तो आसंतु देखंतु एठारे बसिया पई सुविधा करा जायछि हाथी पर खेली हाथी पर खेली चंदन को खेलियो तो चलंतु मु मध्ये जाउछि तो हम खेल नेली आसंतु एठारे मध्ये गुटे झुल झुल बना जायछि एटा दड़ी नुहे किंतु मु खेलुछि एठारे देखंतु तो चट्टी खेलिया तो आसंतु तो पिला दिन कथा मने पड़ी देखुछि आसंतु खेलिया तो तबे तो बुरगुडी जी बस केवटा कि दमता कंपटीशन चली जा तुम किए काको उठे पारजी तो चंदन टेक्निक रो प्रयोग करूची टेक्निक लगोची मते ऊपर को उठा से जितिया पई तो देखो तू आ चंदन ऊपर को जाई परियो नाही ऊपर आता को तळ को खसिया को देबिनी तो चलन तू आगो तू देखिबा तो देखो तू एठा चढ़िया पई सुविधा अछि तो परसु भाई आमर अपोजिट आसी तो मु भावुची खेलिबी एठारे के पूर्व खेली नाही तो देखंतु चंदन पिले मान को पाई बहुत सुविधा थी तो पिले मान बहुत एंजॉय करूछन एटा आसी तो देखंतु जिराफ केते सुंदर सुंदर तो जिराफ देखंतु गाइस तो सेटा गोटे वाटरफॉल तो नहीं किंतु गोटे पोखरी बना जाइछि तो आसंतु देखिया से पोखरी दिखु आसंतु एठारे बहुत बड़े आंब गछ लगा जाइछि एपटा को रस्ता ना खाली माने पार्क रे गछ लगा गोटे बहुत पुण्य काम कारण वृक्ष ही हम कमलजान देइ थाइ जहा द्वारा हमें बंची थाउ श्वासक्रिया करिया द्वारा तो बंचिबा ना श्वासक्रिया न कले मरि जिबा तो हम गछ बहुत उपकार करूची तो हमें कोन कुमरो छाड़ी जिते एटा कुमरो छाड़ी जिते ए जे को मिरो ना कुमरो छाड़ी जिते गाइस देखंतु कुम्भीर चंदन ओइ चाल भी ऊपर चाल तो देखंतु बतख आनिया बतख को छुप गाइस बोलो मत करा चुप सो गाइस देखंतु बतख चारोटी चलो भाई चलो दुईटी धोला चलो देखंतु पहरी जाउछंती उड़िया को चेष्टा करूछ किंतु पर शरीर जते बड़ पर तते बड़ नुहे ना तेणु से उड़ी पार नाही तो देखंतु एडा जो घर कोडाई ना ओडा पेट तो देखि पारुथिबे पुरुष भाई टिके दर्शक मान को टोटल पोखरी को देखाई दियंतु सो गाइस देखंतु पहाड़ रो व्यू एठू परिष्कार भाव रे देखा जाउछि देखंतु कैमरा फोकस होउछि हां कैमरा फोकस होउछि देखंतु चारि दिगरे पहाड़ ही पहाड़ तो एठारे अमृत भंडा गछ लगा जाइछि देखंतु बहुत सारा फल होइछि तो गाइस आसंतु देखिया आ किछनियो प्रकार जिनिस तो सेटारे घर बना जाउछि तो चलंतु देखिया से घर भीतर कोन बना जाउछि पर कि खाली घर बना जाउछि एकदम घर पास होस्पिटल खरा मरि गेल फुनी तो खरा दिन के आमे खरा समय रे आमे थोड़ा आसीथिलु तो एथि बसिले खरा रे बहुत आराम लागुछि ठंडा मध्य लागुछि तो आसंतु देखिया घर को देखाई दिंतु घरटा
ହେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଅଧେ ତ ତେଣୁ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ବନ ନାହିଁ କେବଳ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ଯାଇଛି ଗେଷ୍ଟ ରୁମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ପାର୍କଟାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ତ ଏବେ ତ ବୃକ୍ଷର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଗଲାଣି ନା ବୃକ୍ଷ କମ୍ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଆସନ୍ତୁ ତ ଏଠାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲଗାଯାଇପାରିନି ତ ଏହାକୁ ମେକଅପ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ତ ଗାଇଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା So guys, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତେ କଲରରେ ତ ଫରକ ଅଛି ନା କଲରରେ ଫରକ ଅଛି ସାଇଜରେ ଫରକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ବନାଯାଇଛି ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ସେ ମଝି ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆମର ବନାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୁଏତ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିକୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲି ମୋ ଗଛ ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ମୋ ଗଛ ଚନ୍ଦନ ସୋ ଗାଇଜ୍ ପାର୍କଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନାଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କଟି ଦେଖାଇଦେଲୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍କଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍କଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାର୍କଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସୋ ଗାଇଜ୍ ତ ପାର୍କ ଦେଖା ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ପାଣ୍ଡୁରୀ ଶୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।